Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video is another video na naman tayo. Tuturuan ko kayo kung paano mag-remove ng TikTok logo in your videos. Or how to remove, kung paano ba tanggalin. So if you're interested, please don't skip on watching. Tayo sa original videos, di ba mapansin nyo na may TikTok logos dyan sa may kilid, sa may left side. So, kana guys, ato na siyang kuhaon. My TikTok logos, follow my steps guys. So, ganito lang guys. So, punta kayo sa inyong TikTok apps. Then, pili kayo or select kayo kung anong gusto nyong videos na gusto nyong ma-remove yung TikTok apps na nakalagay. So, ayan guys. So, mag-copy the link guys. So, yan ang napili ko guys na video. And then, so ganyan guys no. Sabol yan ang napili nyo. And then, accept kayo. Ayan, accept. And then, punta kayo sa Google account. Then, search niyo ang TikTok downloader yan sa first. So, ganyan ang lumabas. And then, i-paste niyo ang inyong TikTok na i-copy link niyo tapos download dun sa pinaka-babaw without watermark. And then, X lang natin yan guys. I-X natin yan. So, ganyan guys. Wait lang guys. Mag-delete muna ako. So, ganyan guys. Wait lang. I-delete ko muna. So, yan na-receive. Kita nyo na na-receive ko na. So, yan na-download ulit. Ayan guys. So madami-dami kasi akong guys na download na no watermark, without watermark. So ganyan guys. So ganyan na ka-easy mag-remove ng TikTok logo. So ganyan guys. So diba wala na kayong makita na TikTok logo. So pwede niyo nang i-post guys sa Facebook kasi bawal kasi sa Facebook yung may logo guys. So ganun guys, ka-easy remove ng TikTok logo. So easy steps lang guys. Hanggang dito na lang ating tutorial videos guys. So please like and subscribe and click the notification bell para update ka sa next kong video. Bye everyone, God bless.